बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं सीतपुर आया ठहरा हूँ। तहसील अलीपुर में जब आप आएँ, जो मुज़फ़्फ़रगढ़ की तहसील है, या भावलपुर की तरफ से आएँ तो हेड पांडन के बाद अलीपुर आता है। अलीपुर से आगे ये सीतपुर का एक इंतहाई कदीम कस्बा है, जो बुज़ुर्गों और बादशाहों का मस्कन भी जिसको आप कह सकते हैं कि यहाँ हुक्मरानों के जहाँ मकबरे हैं तो वहाँ बड़े बड़े मजहबी और दीनी बुज़ुर्गों के जिनके नाम से इस्लाम की तारीख़ रोशन है, उनके मकबरे भी यहाँ मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान मकामी लोगों का है, लेकिन यहाँ पर जो मैं असल में आपको मकबरा दिखाने के लिए ले आया हूँ, ये शेख शहाबुद्दीन साहिब का है। और रिवायत में यही है कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद में से हैं, रहमतुल्लाह अलैह की। बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़ी नेक हस्ती थे। यहाँ तशरीफ़ लाए, इस्लाम की खिदमत की, सारी उम्र यहीं गुजार दी, लोगों को दीनी तालीम से रूशनास कराया और उजड़े हुए मुआशरे को रौनक बख्शी। और फिर वफ़ात के बाद उनको यहाँ ही दफनाया गया, और ये उस दौर का उनका मकबरा है। इनके मुतल्लिक़ मुकम्मल यानी सही जो तारीख़ है उसकी रिवायत कोई नहीं मिल रही, इसलिए मैं अगर कोई तारीख़ कह दूं और वो इससे मैच ना करे तो अच्छा ना होगा। ये बाहर दिए रखने की जगह बनी हुई हैं, और ये मैं इसको आपका पहले गुंबद बाहर से दिखा दूं। शेख शहाबुद्दीन साहब इनका नाम है, और रिवायत में यही मिलता है, जो सीना बसीना चली आ रही है, कि ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद में से हैं। मैं चारों तरफ इसको मकबरे को आपको दिखाकर उसके बाद लोग दफन बड़ा से बरकत से अंदर ले जाता हूँ। और ये देखें, ये बुज़ुर्गों की मोहब्बत होती है, और यही मोहब्बत दीन से हमारी जुड़त का सबूत है कि इस कब्रिस्तान में शेख शहाबुद्दीन साहब की वजह से दफन होना अपने लिए एज़ाज़ समझते हैं। और यहाँ खींचातानी की जाती है, जब कोई वफ़ात पा जाए तो उसके अज़ीज़ों की तरफ से या मरने वाले की भी यही ख्वाहिश होती है कि उसे शेख शहाबुद्दीन के पहलू में दफन किया जाए। ये मकबरा है उनका। मैं अंदर से भी इसकी ज़ियारत करवा दूँ आपको, ताकि जब आप देखें तो आपसे यही इल्तमास है कि इतने बड़े ख़ानदान के इस अज़ीम बुज़ुर्ग को फ़ातिहा पढ़ के इनके दर्जात की बुलंदी के लिए आप ज़रूर सवाब इनको बख्शें, ताकि आपके दर्जात भी बुलंद हों, आप पर भी अल्लाह की रहमतें मज़ीद हों। ये है वो मकबरा शेख शहाबुद्दीन साहिब का। ये देखें, पुराने दौर की यादगार है। गुंबद देखें इसका, सैकड़ों बरस पुराना, लेकिन अपने तर्ज़ तामीर की वजह से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में ठहरा है। ये देखिए, ये एक यकीनन यहाँ कुरान पाक रखने की जगह होगी। ये देखें, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सदके वजी जे अल्लाह दे ना तू। और ये देखिए, ये एक खिड़की नुमा है, इसमें भी यकीनन कुछ चीज़ें रखी जाती होंगी, क्योंकि इसको ताला भी लगा हुआ है। एक दफ़ा फिर आप इसको मुकम्मल देख लें, और फिर इसकी मुकम्मल तारीख़ जो कि सीना बसीना आ रही है, एक बुज़ुर्ग से दूसरे को मुंतकिल हुई, फिर उससे आगे मियाँ तारिक साहब से, जो कि यहाँ सीतपुर की बहुत बड़ी इल्मी अदबी शख्सियत हैं, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। तो इस शेख शहाबुद्दीन साहिब बहिश्ती की तारीख़ के मुतल्लिक़ उनसे मालूमात हासिल करते हैं, ताकि मुस्तनद कम अज़ कम मुस्तनद रिवायत पूरी दुनिया तक पहुँचे और लोगों को इल्म हो कि ये इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ सीतपुर में, जो तहसील अलीपुर के साथ ही एक इलाका है, बादशाहों का मस्कन भी रहा है, दरियाओं का संगम भी है यहाँ पर। तो
میاں صاحب جی سر شیخ شہاب الدین صاحب کے متعلق بہشتی کے متعلق کچھ بتلائیں. شیخ شہاب الدین بہت ہی عظیم شخصیت ہیں, عظیم بزرگ ہیں. ان کے فیض سے یہاں پر بہت سے لوگ مستفید ہوئے ہیں, اور ان کے خدمتگار سینہ بہ سینہ جو کہانیاں ہیں وہ تو ایک عجب کہانیاں ہیں, میں ان کا ذکر کرنا یا مناسب نہیں سمجھتا. اچھا. تو بہرحال یہاں پر لوگ دفن ہونا اعزاز سمجھتے ہیں, واہ بھائی واہ. کیونکہ ان کی نسبت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کے خاندان سے ہے. واہ بھائی. یہاں پر تقریباً سیت پور شہر کے گرد و نواح میں اتنا پرانا علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بزرگوں کی مزارات ہیں, جو کہ مختلف جگہوں پر مختلف ناموں سے ہیں. جیسا کہ ایک جہان شاہ غازی بھی ہے, میں آپ کو پہلے نہیں بتا پایا. اچھا. وہ کراچی والے جو کلفٹن میں مزار ہے, عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی, یہ دونوں بھائی ہیں, اچھا. سگے بھائی ہیں. جہان شاہ اور عبداللہ شاہ غازی یہ سگے بھائی ہیں. ایک بھائی کی یہاں پر قبر ہے, ایک کراچی میں. ان کا بھی یہاں مزار بنا ہوا ہے. مزار بنا ہوا ہے اور بہت خوبصورت مزار بنا ہوا ہے, اور بہت سا اس کے ساتھ قبرستان ہے. ان کے ساتھ ساتھ بہت سی کہانیاں جڑت ہیں. اچھا. اگر موقع ملا تو میں آج دکھاؤں. نا جی ابھی چلیں گے. جی جی ضرور. اچھا میاں صاحب, آپ شیخ شہاب الدین صاحب کے متعلق شیخ بتا رہے شہاب الدین صاحب ایک دینی شخصیت تھے. یقیناً یہاں جو بزرگ تھے دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے, تبلیغ کے لیے آتے تھے, تو ان کا کردار بھی یہی ہوگا. یہ بہت پرانے بزرگ ہیں, پتہ نہیں کتنے صدیاں گزر چکی ہیں ان کو یہاں پر آئے ہوئے. ان کی تاریخ تو مروجہ تو کوئی نہیں ہے. صدری تاریخ کے مطابق یہی ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے. اچھا, ان کے متعلق کوئی آپ پانی کا کچھ بتا رہے تھے. پانی کا ایک یہاں پر نلکا موجود ہوتا تھا, جو میرے خیال میں کوئی بند کر دیا گیا ہے یا کیا مسئلہ ہے, ابھی نہیں ہے. وہ پورے سیت پور کا پانی جو ہے نا کچھ نہ کچھ پلوٹیڈ ہے, لیکن یہ واحد نلکا ہے جو پانی ٹیسٹ کرنے والے لوگ آئے ہیں نا, انہوں نے بتایا ہے کہ پورے سیت پور میں یہی واحد نلکا تھا جس کا پانی جو ہے نا پیوریفائی واٹر ہے, جس میں منرل اور جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں نا پانی کے, وہ تمام مکمل ہیں. اللہ اکبر. یہ ان بزرگوں کی کرامات ہے یا ویسے ہی ہے, جو بھی ہے اس کا سلسلہ. بہرحال وہ لوگ یہاں کے اعتقاد کے طور پر ان بزرگوں کی جانب سے ایک عطیہ سمجھتے ہیں. الحمدللہ. واہ واہ. آپ نے سنا اس قبرستان میں موجود نلکے کے پانی کے متعلق بھی. اللہ پاک ایسے بزرگوں کے درجات بڑھائے, ہمارا سرمایہ ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی انہی بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سیت پور میں شیخ شہاب الدین صاحب کا بہشتی کا یہ مقبرہ ہے, علی پور سے آگے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.